अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान की तहवील। साबिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल जेर हिरासत। मुख्तलिफ इदारों से जल्द होने वाली बड़ी गिरफ्तारियों की बाज़गश्त। शिद्दत से शुरू होने वाले एहतसाब का कलीदी जुज खुद एहतसाबी है, मगर ये दायरा कई इदारों के मुहासबे तक फैल चुका है। किसी इबाहम की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। 3 अफसरान को फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में ले लिया गया है। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के लिए तहकीकात की जाएंगी। ISPR के मुताबिक 3 रिटायर्ड अफसरान फौजी नज्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस पाए गए। ये अफसरान मखसूस सियासी मुफादात की ईमा पर मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। इस बारे में तहकीकात जारी हैं। पहली बार ये मंजर आम पर आया है द बेहेस्ट ऑफ एन इंक्लूजन विद वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। पहल प्रेस रिलीज में वायलेशन ऑफ आर्मी एक्ट का तस्करा था और अब वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट का इशारा दे दिया गया है। तहवील में लिए गए अफसरों में जराये के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। दोनों ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक पंजाब के जिला चकवाल से है। दोनों ब्रिगेडियर्स लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ राब्ते में थे और एक सियासी जमात के लिए पैगाम रसाई का काम कर रहे थे। हुकूमत वक्त ने मुतनब्बे कर दिया है कि मजीद गिरफ्तारियां अमल में आएंगी, क्योंकि तहकीकात जारी हैं और मजीद लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। इमरान खान फैज हमीद से राब्ते में थे। 9 मई को जो कुछ हुआ बकौल हुकूमत माफी नहीं मिलेगी। एक अच्छा फैसला और बड़ा टाइमली फैसला था कि जिसके तहत जनरल फैज की गिरफ्तारी पहले अमल में लाई गई, उनसे तहकीकात के बाद आज 3 मजीद अफसरों की जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। लगता यह है कि मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी और इसका दायरा कार सिर्फ फौज के दायरे तक नहीं रहेगा। इसमें जो जो मुलव्विस है तमाम लोग इस शिकंजे में आएंगे। जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो उस दौरान भी जनरल फैज और उनके साथी बानी चेयरमैन PTI से राब्ते में थे और वो सियासी जोड़ तोड़ में भरपूर अपना हिस्सा ले रहे थे। और बानी चेयरमैन PTI लगता यह है कि जेल से भी पैगाम रसानी चल रही थी, राब्ते में थे। अब कोशिश की जा रही है कि वो अपने आप को डिस्टेंस करें इस चीज से, तो ये इससे डिस्टेंस किया नहीं जा सकता। बानी चेयरमैन PTI की ईमा, मंशा, ख्वाहिश शामिल थी जब जनरल फैज ने तमाम इकदाम किए, मगर इसको लीड बानी चेयरमैन PTI कर रहे थे। किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, इसकी कोई माफी नहीं होनी चाहिए। जो एक इंतशारी टोले ने इस मुल्क में किया है उसका एहतसाब भी जरूरी है। इदारे में होने वाली खुद एहतसाबी केस अमल में एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जो इस वक्त फौजी हुकाम की तहवील में है, इमरान खान से राब्ते में थे। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक जब उनसे ये पूछा गया कि क्या अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम की ताजा तरीन गिरफ्तारी भी इमरान खान और जनरल फैज के दरमियान इसी तरह के राब्तों के सिलसिले में है, तो जवाब हाँ में दिया गया। मोहम्मद अकरम को इमरान खान की जेल में सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 20 जून को उनके ओहदे से हटा दिया गया था, जबकि उनकी जगह डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जुडिशल ताहिर सिद्दीक शाह को इमरान खान का सिक्योरिटी सुपरवाइजर मुकर्रर किया गया। खबर के मुताबिक जनरल फैज को रिटायरमेंट के बाद काबिले एतराज सरगर्मियों पर फौजी हुकाम ने 1 से ज्यादा मर्तबा मुतनब्बे किया, खबरदार किया, लेकिन वो बाज न आए। अंसार अब्बासी के मुताबिक मुस्तदका जराए ने जनरल फैज के इमरान खान के साथ बिलवास्ता या बिला वास्ता रवाबित के मुतल्लिक बताया। आज ही इमरान खान के लिए अडियाला जेल में सहूलतकारी के इल्जाम में दूसरी बड़ी पेशरफ्त हुई है। साबिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की गिरफ्तारी के बाद जेल में उनका मुकम्मल नेटवर्क भी पकड़ लिया गया है। जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछगछ शुरू कर दी गई है। दीगर 2 अफसरान में अडियाला जेल के असिस्टेंट नाजिम, साबिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जफर शामिल हैं। दोनों अफसरान साबिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल अकरम के करीब रिहाइश पजीर थे। अडियाला जेल से हटाए गए डिप्टी सुपरिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात की बुनियाद पर मजीद 6 मुलाजिमीन से भी पूछगछ की जाएगी। तमाम मुलाजिमीन मोहम्मद अकरम के करीबी तस्वुर किए जाते हैं। इमरान खान को जेल में मोबाइल फोन की सहूलत फराहम किए जाने का इंकशाफ भी सामने आया है। 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर बनाए गए व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन्स के शवाहिद मिल चुके हैं। अडियाला जेल से हटाए गए डिप्टी सुपरिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम तहरीक इंसाफ रहनुमा जुल्फी बुखारी और एक साबिक सूबाई वजीर पंजाब के करीब समझे जाते हैं। मोहम्मद अकरम पर इमरान खान के लिए पैगाम रसाई और सहूलतकारी का इल्जाम है। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम मुख्तलिफ औकात में मजमूई तौर पर 15 साल से जायद का अरसा अडियाला जेल में तैनात रहे हैं।
جبکہ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہمارا اثاثہ تھے جنہیں ضائع کر دیا گیا ہے. میرا جنرل ریٹائرڈ فیض سے کوئی تعلق نہیں. اگر فوج جنرل ریٹائرڈ فیض کا احتساب کرنا چاہتی ہے تو کرے, میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. اگر 9 میں جنرل فیض نے کرایا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا ہے فوج انٹرنل احتساب کر رہی ہے. اگر یہ احتساب کر ہی رہی ہے تو پھر سب کا کریں. سارا معاملہ میری گرفتاری سے شروع ہوا, اس کی تفتیش کیوں نہیں کی جا رہی؟ عمران خان کے مطابق خواجہ آصف نے کہا کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہتا تھا. یہ میرے موقف کی تائید ہے. جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے میری حکومت گرائی. نواز شریف اور شہباز شریف کی شرط تھی کہ جنرل فیض کو ہٹایا جائے. جنرل فیض کو ہٹانے پر میری جنرل باجوہ سے سخت تلخی بھی ہوئی. آج تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے وقت کسی بھی قسم کی سیاسی گفتگو سے روک دیا گیا. جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے آرمی ایکٹ اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اپنا راستہ خود اختیار کرے گا. ڈی جی آئی ایس آئی اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا. محرون منت ہوتا ہے آرمی چیف کے. اس وقت آرمی چیف تھے جنرل باجوہ. جو چیزیں بھی ہوئی ہیں جنرل باجوہ صاحب سے پہلے پوچھیں آپ کے کمانڈ کے نیچے بحیثیت آرمی چیف یہ چیزیں کیوں ہوئی. آج ہی کے دن ایک انکشاف وزیر دفاع خواجہ آصف بھی کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے مارشل لا لگانے کی دھمکی دے دی تھی. قمر جاوید باجوہ نے مارشل لا کی بات اکیلے ان کے سامنے ہی نہیں بلکہ مجمع کے بیچ کی تھی. کیا یہ درست ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے بھی مارشل لا کی باتیں کرتے تھے, دھمکیاں دیتے تھے میں مارشل لا لگا دوں گا؟ میر صاحب آپ نے, میں جو بات نہیں کرنا چاہتا تھا آپ نے کر دی ہے, اور ایک سٹنگ میں انہوں نے جس کو کہتے ہیں اس طرف بھی اشارہ کیا. جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایگزیکٹلی یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ میں مارشل لا لگا دوں گا. جی 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 جی. تو خواجہ صاحب اب آپ وزیر دفاع ہیں اس ملک کے, تو ایک آرمی چیف جو ہے اس نے بطور ایک فوج کے سربراہ کے وزیر دفاع کے سامنے کہا کہ جی ہم مارشل لا بھی لگا دیں گے, اور صرف آپ کے سامنے نہیں کہا, یہ باتیں تو انہوں نے این ڈی یو میں ایک ایسے مجمع میں کہی ہوئی ہیں, مجمع میں کہی ہوئی ہیں. تو کیا پھر اس بندے پر اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کہ میں کون ہوتا ہوں, میری اتنی جو آپ وزیر دفاع ہیں, آپ وزیر دفاع ہیں اس ملک کے. آگے اوقات سے بڑھ کے باتیں کر رہا ہوں. لیکن میر صاحب یہ دیکھیں, یہ جب خواہشات کی جو ہے ایک سیلاب ہو خواہشات کا, تو انسان جو ہے نا وہ پھر الٹیمیٹلی اسٹمبل کرتا ہے, انسان ٹھوکر کھاتا ہے. عجب سلسلہ چل نکلا ہے. مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی دھورے بیانات سامنے آ رہے ہیں, متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں. مسلم لیگ کے رہنما ایک دوسرے کے بیانات کی نفی کرتے دکھائی دے رہے ہیں. کل تک خواجہ آصف بضد تھے کہ جنرل باجوہ اپنی ایکسٹینشن بھی چاہتے تھے, اور پھر انہوں نے کہا کہ لاسٹ منٹ تک جنرل فیض کے لیے پش کرتے رہے فوج چیف عوامی اسٹاف. لیکن آج آپ کے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ میڈیا میں بھی کہہ چکے تھے کہ وہ توسیع نہیں لے رہے تھے, وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے سینیورٹی کو ہر حال میں مد نظر رکھ رہے تھے. ملاحظہ کیجیے. جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا بڑا گہرا پرسنل تعلق ہے. کچھ مقامات کے اوپر میرے سے بھی جو ہے وہ رابطہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ کیا فیصلہ آپ لوگوں نے کیا ہے, وہ ایکسٹینشن کا ووٹ جو ہے وہ ہم باجوہ صاحب کو ضرور دے دیں. فیض حمید نے میاں نواز شریف کو, شہباز شریف کو کہا کہ مجھے آرمی چیف لگا دیں. جی بالکل, انہوں نے کہا جی میرے سر پہ ہاتھ رکھیں, یہ ہے وہ ہے, اس قسم کی انہوں نے باتیں کی. اپوائنٹمنٹ کے چند مشکل سے 24 گھنٹے پہلے جو ہے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ انسسٹ کرتے ہیں. یہ انہوں نے اتنی آپشنز دیں. پھر جنرل باجوہ نے جنرل فیض کو آخری 3-4 دن میں ابینڈن کر دیا ہوا تھا. وہ اور نام جو ہے وہ فلوٹ انہوں نے کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا چلے جنرل فیض کو چھوڑیں تو, لیکن آپ بھی اپنی ضد چھوڑیں اور فلاں بندے کو کریں. خواجہ صاحب نے جو کل بات کی بڑا مناسب ہوتا کہ خواجہ صاحب ان 3 باتوں کو بھی مد نظر رکھ. باجوہ کا ایک جولائی اینڈ اور سپتمبر کے مہینے کا ایک دورہ ہے امریکہ کا, اس میں جنرل باجوہ کلیئرلی سیڈ کہ میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہا. میری ان سے ایک جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا, آپ نے تو بڑا ایکسپلیسٹلی وہاں پہ ڈینائی کر دیا, جس سے اس پر انہوں نے کہا کہ یار کینڈیڈلی میں ایک ایکسٹینشن انڈر 2 سرکمسٹانسز جب پچھلی گورنمنٹ نے دی, اب میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ جو میرے پیچھے اس انسٹیٹیوشن میں لوگ کھڑے ہیں اور میں مزید کسی ایسی بات کروں, اور میرے آئی ہیڈ مائی ٹائم اینڈ, اور بلکہ آئی کین کوٹ ہز ورڈز.
उन्होंने कहा ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जिसमें आपके मीडिया के बहुत सारे पर्सनल थे, आप बड़ा फ्रैंकली कहा कि कोई किसी किस्म की एक्सटेंशन ना मेरा मतमे नजर है, ना मैं मांग रहा हूं। बाजवा की स्टेटेड पोजीशन थी जो पब्लिक है। ये अब तारीख मौरख फैसला करेगा कि क्या ख्वाजा आसिफ बदगुमानियां फैला रहे हैं या स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद दोस्ती रख रहे हैं। बहरहाल ये अपने तई हकीकत है कि सियासी फायदा निचोड़ने में मुस्लिम लीग नून राइट प्लेस राइट टाइम में मौजूद जरूर थी। पूछगछ, तहकीकात, इंक्वायरी, सजाओं का सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनरल फैज हमीद को तहवील में लिए जाने के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान जनरल फैज हमीद से किसी भी किस्म के सियासी ताल्लुक से दस्तबरदार हो रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार भी दो अल्फाज में वाज़ेह कर रहे हैं कि फैज हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। साबिक निसार ने अपनी गिरफ्तारी की भी तरदीद की है, जबकि आज ही सीनियर मिनिस्टर सिंध असेंबली शर्जील मेमन एक और सहूलतकार यानी कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इशारा दे रहे हैं। जबकि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से मुतल्लिक गुफ्तगू से रोक दिया है। उनका यह कहना है कि यह फौज का अंदरूनी मामला है और इसे वो ही देखेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जेर सदारत मॉडल टाउन में पार्टी रहनुमा का इजलास हुआ। तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहने वाले इस इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी और सूबाई वुज़रा और पार्टी के आला ओहदेदार शरीक हुए। मुशावरती इजलास में जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी मौजूए बहस रही। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ का यह कहना था कि हम दुरुस्त सिमत की तरफ चल पड़े हैं, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, उनके तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं और मिलकर फैसले कर रहे हैं। जबकि नवाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि जिन लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया या ऐसे अफराद को सपोर्ट किया उनका एहतसाब होना जरूरी है।